अस्सलाम वालेकुम आवाज़ के सुवाल का फो सुवाल में प्रोग्राम बालमती बे हुरिहा बेफुनस मरहबा दन्नवम सुवाल का फो सुवाल आ प्रोग्राम में गिनस्तिन मटका मी हफ्ता गस्ते बेफुना बदल कोल या अहमद हमीद आदम आदे मी प्रोग्राम का अलमती बेफुना हमें मी गिनस्तिनी राज्य के सियासी मसलों फाह कोले मुहिम कंकमा राज्य रईतुना गुड़ुंहुरी मुहिम एक दायरा तक फाह कोले तफात एक कंकम इवेतिवेदिया दिहवरक प्रोग्राम गे सलमति बेफुना हमें कोम्मे हफ्ता गेस गेनिस्तिनी सियासी पार्टी तोगे एम्मे टॉप के हिमिन वडानवा सियासी बेफुंगे तेरें कोम्मे विस ए बेफलका गुळुंहुरी बाय मौदूमात वके खास को मिदेनेवी सियासी एक मसल तका सियासी एक कंकमगा ए बेफलकु देख वडानवा गोते मे हफ्ता के प्रोग्राम अलवन में कोम्मे सर का तफात कोल्लाना कुरी हफ्ता के प्रोग्राम गे स्पाह कोल्ली गोता अलवन में मे हफ्ता के प्रोग्राम गा मेहमान गोत का बैर वडान देवानी सियासी पार्टी तोगे बेदनवेरी फराकमवा इलेक्शंस कमीशन ऑफ द मोल्डिव्स के रईस फुआद तौफीक फुआद मेदवेरी को अलमें एक कमीशन के बाय मसक्केत का आदि जुमला को कमीशन गुणुहुरी बाय कंदत का गुळेगोतुं मुहिम मालूमात के गिनस्ते तो मसके कुरान अलमें सवाल तक है कि कुरिया दियुम के कुरी फुआद के कुम्मे सर के कुरतारफ तिबेफुना हमें गिनस्ते तो मसके कुरान अलमें के हास को इलेक्शंस कमीशन का बारा मुहिम बेफड़ के कुत का फुआद में फाह कुरेवेनी मेगे कुरिमविस दौरगा फुआद के खिदमे रईतना अलिबिगंदिया अलुं कमीशन के रईस कम बडागन नेवी मिदिया हरगे तेरेगा मिदिनेवी मेंबर के गुत को गुड़ बडाग तदी कमीशन के रईस के गुत को अलुं खिदमे कुरबं फेटियुमकी अलुं कबूल कुरागत का राज्य के सियासी पार्टी तोगे निजाम लिबिगंदिया इतुरु इतुबार सियासी पार्टी तोगे बरब बोडु इतुबारेंगे बेफलका देतरे कोई बेफले के गुतुगा कमीशन के मिहार के रईस फुआद हिमिन वडान औंडाकी मी वगुत स्टूडियो का इलेक्शंस कमीशन का रईस फुआद तौफीक बेन्ने फुआद वरब बड़ा शुक्र दन्ना और मेगे शोया वगुत कोले देवी इंगेता शुक्रिया फुआद औंड देमेस मी फाहा कोले गोता मी कमीशन के आ दौर के मसके फिशिंग कुरिया मी दानी वार चैलेंजिंग बड़ो जिम्मा वार बड़ो वजीफा हकीकत का मी इलेक्शंस कमीशन के वजीफा के आम दिवे रईतुना वार बड़क गुळुंहुरी इंतखाब तहेगे कंतत होगे में इस दौर में उन्ननी कमीशन रियासी इंतखाब कम अवियस रईतुंग मजदी होगे इंतखाब कम अवियस लोकल काउंसिल होगे इंतखाब कम अवियस आदि कुरिया गेंदवे बाय इलेक्शन कम अवियस रईतुंगे विंदा एम्मे बोड़ा गुळुंग हुन्नानी इंतखाब तहेमे इंतखाब होगे नतीजाता सह्हकमायकुगा गेनस्तिन मर कमीशन गे नजाहत तरीका मरम मुहिम मुहिम वरब्बोड जिम्मा तिबेफुंती उफुल्लवनी असिफार हमा अलगुनगे फरातुं तिबेफुंगे मसक्कत तक हम तारीफ कुरा हालुगा शुक्र दना इंगेत शुक्रिया फदम फुर्तस विदाल देवफान तो कमीशन गे आ दौरगे मसक्कत तक कों गोतकत तो रेफवनी तिबेफुंगे एम्मे इस एजेंडा गे एम्मे इस कंतत होगे गोतुगा एम्मे बोडंग इसकन देवा खास कंतत हकीको बात argumengi ekkamaki hama vivarakun intihab taka behe malumat raituna forkol dinon de egoto miharis mi beve by elections takuga argumengi team takun hama rajyege ekira rasha team takos erashigga noni erashaka erashkari gawa by rashuga dirulva be fun nag me malumat ervumge masekketan hingamun gendani den irat krivia vara ekshena be fun kole argumengi me team ga vesi meni fawatiya ekiga a rangal program ta ka ekiga me badal kurama me gendani de me masekkat gitirega argumen hama me water education program terega hama baveri kuran huriha siapsi party takige be fun na advis me huriha ekik muassasat takuge be fun na school takuge ves iskoti ba be fun na adi darivarunge terem ves sama me iskon ule emme mati grade tahuge darivarunna me hama me democracy ki ko bakan intihab tak ki ko bakan me emi hek vote la iru emi hek ke masuliyat ki ko bakan mi wahakatan argument raituna danwadi me raitunge helum terikan ituru kurumi ge emme bodu ekkamaki the mi ai ki ga argument na hama war bodu midenavi kuriya oi riyasi intihab e adi deaharu ringhatuas oi kama vss argument mihatana mi hadafa huri ki program taka software taka ki itura develop kuruma adi kuring nimwa supreme court wes nimwa oi guideline miharwani e hamekan dihas thereyak kanda edu guideline ne gigot ka supreme court angwa fa ehmvima
mi ega ehuri restrictions ta netima mi argumenta libifawa mi fasehat takuge beenum vesi fage misalaka mi siyasi party takuge re-registration ge masakkatuga kurigo gotum vejja re-register kuran beenuwa mihage formuga emihage inglige nishana emihage soy onnan jehe mihar argument tayyar kofa mi wani mi elections commission and nas mi internet medverko portal lakung mi argument nag e form husahde gotasha adi form e husahara miheku elections ke officialun nag mi ei hama ei hagigat guys emi hato belene mi gotakan e software tayyar kurun den by elections tawga mi har argument e test ko gen hama wara kamyab kama mi wani ennama siyasi intihab go wara kina adadigge mi hum ane re-register kurane tive ekama bhe gotun argument adres ituru maseket ke ko eba balan je kiha adadigge mi hum e bagutega argument nag mi ane balagan vene to accommodate kure vene to den hama ya ekiga argument hama eba maseke takuran je mi haratuge gotum vesama mi vivarakon haratutta kudak ko mi maseke ta gende vene nizam take ega vivarakon mi hama internet ane mi computer beenum kurevene goittan hodagin masekatuga kuriya gendu ngalgon menge mi kuriya ngai fasaharuge strategic plan gaves wara bodang iskandei fawakamen egotum maseki kurumaki den khasako mi covid auma guligen ves algon men mi by elections takaves mi wara bodang harad boduko kureve kamakavegen die ingeto ei hama mi gadurukam bahattaage vot landiuma anika aadaga intihabe gabe mi argument nak vot fottegi kariga mi kanda ede adadavure ma madu adadei vot fotte kariga hami jassanje huma mi kaha kantattan ehwima kuriyan adi de harterega mi komme gotakan adi viasten argument ummid kurani covid irad kuriya den hama kuriyan min hargiterega hama munin ragalwegen daane kama den ehem vejja kitame has rangal adi ehem noivias argument kantakurani gotami kan huriha kot ka behe kotu mi wahaka dakka mi den masharako kantat study kurun den hama mi ya ekiga mi huriha siyasi party takka ekiga mi rangal gulume pevamaki algonde men dekeni mi har commission dekeni waran muhim kamege gotuga ehvima siyasi party takai kiga mi baddal kurun tang algonne bavang anika wara gatun algonne gebe funna kiga mashwara kuram gen dang adi hama mi haftang hatu skuri mes algonne wan huriha siyasi party takai kiga mi baddal kur me bavafa ei algonne yagin kodem penon huriha siyasi party ekavs elections commission naki evs party eka ekolaves adi dekolaves jehene party nonka neutral kong insaf ko ham huriha party takai kigos muamalat quran huriha party eka kigos kulum bavan party kam mi afaratek kam mi denve yagin kong erung ei den argument gihama emme bodeti maseketa mi har net atifaha korevi commission mi fasaharuge mi plan ga adi mi getara tibe from emme bodang iskan devane muhimu bay kantatoge wahaka arund hama mi for emme fortam faha korevi kantata democracy rayitun ahulveri kurum ge zimma vesti be from ge voter education tibe from ge warab bodu zimma amurayitun votan ahulveri kurumak ennonto misalakan ege terega mi votan no force forway gotta ki ko bakama minimum kama hoge intikhabe ge vote lan diumge muhimu kama mihengos waragina kantatoge waktibe from democracy week ves faha kure eniem bay masaketa skure ekam mikankama ki mi raj rattah ka behifo egotum warab bod harade kitame aada kamaka ves hingane kanka salaka official un etantana gosken tibenje he tibon daturu kurum
ಅದು ಮೇಗೆ ತರ ಹಮ ವೋಟ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಟಕ ಹೇದ ಕುರಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಬತ್ ಕೊಳಗ ಕೀವಿಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸರಿಗೆ ಫಾಸಾತ ಕೇಕಮ ಖರದವಾಣೆ ಕಂಕ ಏಕಶೀಗೆ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಏಕಮ ನೆತುಂಗೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕಂಬಡು ಅರುಣ್ ಮೆನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ವೆಸ್ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ವಾಹಕತಕುಂ ಏಕಂ ಹಾಮ ವೆಗೆಂದಿ ಅಫೋದ್ ಕೇನಿತೋ ಏಕಶೀಗೆ ಮಿ ಬಜೆಟ್ ನೆತೀತೋ ಮಸಕತ ಅರುಣ್ ಮೆನ್ನ ಕನ್ එකමකන් එකසිගෙන් වා බජෙට් මි ෆාරස් අරුන් මේ එදුනින් ඉංගෙත අනේ මේ කොමිටිග කමිෂන් ෆරාතුන් හමදෙන් දන්වාෆාන මේ කුරියන් වයින් හර්තරේග දිහ අතොලකන් අදී යාජිගෙන් අන්නහරු අශික් අං අතොලකන් මේ water education program තකේ හිංගුම ඉතුරු බජෙට් බේනු වාහකදෙන් බෑ අරුන් මෙන්න කල් දිබිෆ නුවේදෙන් අරුන් මෙන් ගබුල් කුරන් ගෙත බජෙට් के උන්නානි තාෂකන්ත තක වෙසෙම් බීම මේ අනේ දවලතුන් සරකාරුන් අද ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි නා දිරයිතු මැදිස්ටස් එහුරියා කම කන්සිඩර් කරවව ඒ බජෙට් දෙවානි දෙන් එකන්ත තක අරුන් මෙ අනේ ශක්වායි කුරණී කියෙන් නොන් එන්නම අරුන් මෙන් එම්බ ෆුරිහම් ගොත් අරුන් මෙන්ගේ කන්ත තක ගෙන්දියුමුග ඔයි දති කම බි බජෙට් ගේ තාෂකම කිදෙන් බි කම ki hama abadues ingeto waki mihara kunnon kurisreves sama onna kamen abadues me budget ge emve ma viha budget kudako algun men me masekke ves kurani misalaka by election onna iru e onna rashaka da diumge terega e rashigga en furtamanum hama water education na democracy habe program take hingava dengadi me algun men dawat devek हिसाबे गहुरिक राजराशवेस एराशव वडात्म वेस दावत दीफा आदि कारीग एहन राजराशिंग होरिजिया एराशवेस आर्गन मंगे टीम वेस गोसगिंग मी प्रोग्राम तके हिंगमा इका गोते मी अने वरफहम हम मी दिए हफ्ता गतिरेगा मी ना नावादुगा पेवुन हादालगा मी by election ning every manavadu ga sargun mein water education programming hingun ham ai kiga argun mein navadu adi kurdu futta gossa every kurdu fushi city ga ves argun water education program be every ma mi egotu ge matin argun mein ves mi badani ed datur ge tirega dekanta ves kolle veto adi ed datur ge tirega mi har navadu adi umattaka kuranje middenavi alanje fiole kurdu futta diu maki adenoniya hanimadu diu maki hemma hanimadu da fare ko je hanimadu gal kon men bavani ka program eka gottakan am waraboda khar da west wisnaking al kon men maseketta gendani fod mi budget committee ge wahak fa kolleve mi midwasara ki mi nizami vote ge bahus waraboda boduwe fola fa dos ware ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ನ್ಯಾಬ್ರೈಸ್ ಮಿ ಏಕಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೆ ದಿವಡಾಗೆ ಕಮಿಟಿ ಗೆ ಬಾಕ್ ಫ್ಲೋ ದೆಕ್ಕೆ ಮಾನೆ ಕೆ ಏಕಂ ಕುರಂ ಜಿಹಿದಾನೆ ಕಮ ಬಲ್ಲವ ಅಂಗೆ ತದೆಂ ಬಯ ಬೇಫೋನ್ ಏಕಂ ಫಹುಂ ಬೋಮುಗ ನೋತ ತರ್ಜಮಾ ಕುರುಮುಗ ಮಾಣ ಕುರುಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸರಿಗೆ ಅವಳುಂತಕೆಂಗೆ ಫಾದೆಗೆ ಬಯ ತಫ್ಸೀರ್ ತಮೆ ಕುರಿಮಿಸ್ ಅವಸ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬಾ ಫಣಿ ಹೆನಮಸ್ ಮಿಫದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಗಾಲುಂ ಬದ್ದಲಿ ಮಾಳುನ ಹಿತಂಗರ ಹಾಲಂ ಬೇನಮೆ ನಿಜಾಮಿ ವೋಟ್ ನೆಗುಮಾ ಗುಳೆಗತುಂ ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ರಸ್ಮಿ ಎಬ್ಸ್ ನಿಮ್ಮು ಮೆಂಗೆ ಬೈತ no nizami vote negma begotung vis rasmi ni moment ne ingeto noe ami arunde hiwani edo hama me communication erroring edi hen ingeto misunderstanding en fedni hen edo naprais dekkivi me water education taka kuriyam en hargetirega diha rashakan adi jehigen anna hargetirega ad rashaka me datur kurabam benu fulwa wahakya den එවාහකයා ගුලිකින් කොමිටිගේ මෙම්බරක කුර විශ්වාසිත එඩියුකේෂන් water education හිංගන් ජෙහෙනි කි කුරන්තෝ දෙන් එකම අගුලේ ගොතුන් කුරබන් water education ගේ බේනම කි කොබාතන් විදාර දෙවමගේ තිරේක මේ නාබ්‍රයිස විදාර වුණි ඒ ෆහරෙග්ග මේ निजामी वोट बावया फिया एकम मा बेहे सेदुन तरिकम के मसेके तके हिंगन जेहेन तिजे इंगे तो एमरी मा ए एगुत का विस आदि निजामी वोट बावन जेहेन वाह केनो एनमस मी वोट एजुकेशन के तिरेगा दान मी दान इंगे तो
mi riasi nizam ga kanta tang hunna gota ekamuga den hunna buying advantage saka disadvantage tak ge wah ko sama ya ki ga bardamani nizam ga masek kura got ge wah kya bardamani nizam ga huri buying advantage tak ge wah kya disadvantage tak ge wah kya hama igota anna nargon menge tarikh ge tirega mi kuriga raskam ge tirega verikam kur mundie got ge wah kya er ge verikam ge wah ta bes ehm ma midene mi education and voter education na mi democracy ya kulegotum wahakta dakka iru dakkane raskam ge wahak wes mi adi dakkafani communism ge wahak wes ingeto eki ekamuge mi ma midene komen nizami voter ka argument ayarwa wakenno ya for the vote nagan jehijje nama ingeto keneto commissioner emasake kurevenato misalaka anna haro nizami vote nagan jehuni by befun gabol kuragut nizami vote ka hame diumuge kankan nizami vote nagan jehidan sabab tak e bor siyasi party tak egotan ebbasevi den sarkarun fada nimma wafiya den commissioner emasake kurawwane kama awul mi dekeni ehnam se vote nagane to nunagane to nimma ki commission ge zimma en sarkarun fada nimma waf kama wana emasake kuruma ki twefan ge zimma ke det efada nimma men atoje kama wana ma commissioner emasake kurevenato adi efada nimma sarkarun nimma wafiya ahama argument nang ekama deva muddati gitirega argument ekan kurevene ingeto hama miharu elections commission ga amatibbe member na kiwe sama wara tajriba horibe from ingeto elections commission ge ekeki magam takuga kuring urufafa eme fahum mihar member na veona fatibbe de from mi hatar mihar tibbe anen hatar member na kis adi egeturun argon deki wara kuri suren hama elections division ne ge got home ministry go hori sure me den no intihabta ekanta go wara boda mi ulemun army ka vati argon mengi tajriba irat krivya e bahuri hama ki argon men ge commission ga ni wes wara tajriba hama hori be from ta egiteren dem by be from gelligin for VSS enve margun menang e maseke kureven anika warang hiwagi muradli hama mozifun taka iki gargon maseke kurani hema argun menang e devwa muddat geterega eden argun men yagin kurang me madwege ves fastors do havren digu muddat devwani kan ei hama komme egotan naganje vote negumatta ka intha be matta ka fastors do hoge muddatin eba ove devwa gotan enve evaruge muddat ka iki argun menna maseken hawal veggi ya den argonde yaggin evaru kamen itura hawal krovwa kama banya ekama benumwa budget res itura finance ministry in devwanika raisal jamhuriya res ekan mi hama jaswa devwanika hevima efaz kama ka argon menna kurimati veggi ya argon men hama eves jehil men neti hama kand elfa got gematin baab dehe mi voted naga ekant tanga barabar kid veninge to ekama benu wahama hurihani hin dannonya vote for taka kardaha mi huriha ekves abadde sargon men geterega buhure mi envi ma eki masale no ingeta hama kuriya gende ven afot kurin faha kurevinge to siyasi party taka commissioner unnen je gulung itarang hardana kurmattaka awara muhimmu iskamen devwa wahaka den waram muhimmu kamen ide to siyasi party toge bedenweri farataki minimum mustaqil elections commission siyasi party takuge tuhmat bayf har ove commissioner enna mi fahun e gulunta warabona hardana ve rangalwamu daakama mi faha kureveni siyasi party taka mi commissioner deal kurumuge viskala hurastakin e bohurito mi wogot no irat kurvia hurastaken ne ingito anika hama argon barak mi ufada ki ga hama dannon argon mi bawa jalsa taka ves hama danwadi mam huriha siyasi party taka ko wadan devwa ingeto wadan devwa hama warak gina par hama warang equeri mahol legga ebe fun hama mashwara kurwa wahak fur dakko hadwa adi mi siyasi party takuge medu kitame bod khiyal tafatu me huttas argon men na eki ga jalsa ta hama wara productive wara mi dene faida kuraka hada mi khiyal taka mashwara argon men na me munde den ebe fun ves sam huriha party taka ves double kurevene elections commission mihar evis party tafate nukurakan hama huriha party ka detre guys eden je ihtirama gadara izzata ami ane
hama iskang hama huriha party eka evvaraka digen argumen gendakan ehvima mi irat krevia argumen na waragolun ragal hama huriha party tak ves midenevi sarkara ekkolga huri party tavves ane sarkara idkolga huri party tavves adi wakiyataka nujehi huri party tavves hama min huriha kameka war ragal baaveri wamu gendan ingata ehm faratege nufuzaka midene nufuz commission forum ge fursatan onna non ingito evvis farataka mi ane nufuz forum ge fursatan nonnane irat kurevia hama mi argument ge wajib argument hama ada kuramun gendani hama ganun taka gawat taka egvagot ke matin hama adulveri kama ekiga insafir kama ekiga mi anika argument na ka nufuze forwakan wes uluvane inget argundi yagin kan ove miharu am argument ge matchang nufuze forwan eves party ko nuluvane adi argument mi uluvias argument na mi nufuze no foranika no foru vivene kan wes ebefna ingodanwane hevim komme beflakwes argunda hama faha kurun got gahuriha befam wes benufulwani insafir kama ekiga mi intikhab ta bevigen dang eves party ko diwada nugane ingeto komme hinge be from naka faadaen unna gotaka waki kame kura kodde kuraka ves den hama be from komme party ves midennevi hama ediwada atmaki mikan gingos tekke insaferi kamai kiga emme gina ragala gingos tekke tafat kurmen net gingos tekke ekan miharu irat kurvia yaginkan diwada wani party taka ehvema mi warabodang ham jehifa ham party ta ani adi be from gershor faal kureva ma kan taku gari se be from ekurava gendwa harakat ka be gotum be sargon men eche dannon jehe farun nani chi dannoafa e bardun den jehe farun nani bardun vestifa e me egotu ke matin irat kurevia awaran oman kon hama argon menge maseketta midani huria party ta kai kiga ya mi siyasi party taka mi detere fiyawalas alan jehe midiya dawruga warak ginan ekankan kuravas jehe wada nevi baikal kantaka guligen mi siyasi party ta juri mana kurma mikal kanta den ei nonkanne commission ekan kuram beenumane gota ke namas mi usula khilaf amal kuraba kama baanama siyasi party taka meduga fiyawalas alumwan jehe wada nwane gaanun ekan fawad kene to mi siyasi party ta juri mana ko fiyawal elumuga kiha warege hama ko beti be fonge golu banta hama waran hama ko ingeto ekan gendani hama kanda edifon na gotung mihar misal kan nasehed denje farta ho hama ei komme party ka vies argument nasehed difun ingeto mi adi midne nasihat aburen bodam misal ka gendan jehnat mis kamek mihin gendo afi jargon men jurmana koren jehidan kamuge mi egota dannon jehe faru tahuga egota west danno afa anika abadwe sargon men danno mi gendan ingot ka sargon kuran benu wa kamen none jurmana kurumaki ingeto eh names mi argon men ge huriha denne untaka khilafa evs party yakum amale ingwafia argument na ekan kuran jehene ingeto ekan ei hama ganuni gotung argument na wajibwa kamaka wative argument ge masuliyat argument adha kuran jehene eyadi argument kurahin nuwa kamaka vies envema eti argument fene miharu party takun gabul kuruwa kan envema hama bodeti adat takun ebe huri jurmana kurevifa kuran jehifa koffa namas e party takun e gabul kurova e be from navis e kurevunu kamaka vidigen kan elections commission non e fiawala lafwani hemvima evis kala me nurangalu me evis kala me nurangalu kike danwani masale dimale nuwe argument na e party takade kinetto siyasi party takun e jurmana fasa dakkawa to nodakkawanama commission kinetto amal korabani me siyasi party takun fasa me ginafa midde dibe ingeto me by far dakkonje jurmana nodakko oidia dawlatun devwa fasa bang unikoffa e party taka fasa deni ennames dawlatun devwa fasa mi libeni war madu party eka ingeto denin bima mi enun party yakon kuravwa kamegga jurmana
kuran hijjaves algon jurmana koran adi e party yakum ama fasaves dakkoa den tankole kuriga eba huri by faharu fasa no dakwaage kota hamme ves dajje hi fennames mi die de haring ha do terega algon mi fahung elections commission nang a fahung mi kota hamme algon menaka daka no jehe mi kahal masdeke आतिवेफुन तिबल्लवणी आवस्के सुवालक फो सुवाले में प्रोग्राम अरुमेगे प्रोग्राम गा मियदु बैर वडायन देवणी इलेक्शंस कमीशन गे रईस फुआ तौफीक अरुमे मैगन को मिवाहक दक्कादनी कमीशन गे मसके तकागुलेगत कुड़ा कुड़ा इश्तिहार गे बगत कोलक फादंगल बद्दलवा Onyx. Onyx. The German tool brand. Onyx premium quality. MWC Gava Showroom Fassarwegen Hinga Promo Femitarta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Vima Hinga Promo Ekeni Promo Galibani 10% discount Femitarku 10% discount Libaye Fenta Hilo Hitmata 10% Kendaye MWC Gava Showroom ad program ballawun tibbe huriha befona ade sefaru marhaba dannawa tibbe fona ballawun tigendewani avaske suwalaka fo suwale me program ga arumenge miyeduge mehmanaki elections commission ga rais fuad tawfiq fuad ade sefaru rabbad shukur dannawa enged fuad me party tawge bedenveri farataki elections commission ehnames me party tawge eterege intikhab tawga engeta me elections commission ge maabud dawre eggutuka badakama banam evves dawre nove dennewmaki doga kannuwan सियासी पार्टी तोगे वरग गिना कंकम योति तिबे फ्लोंगे बेदने वेर कम गे दशुगा दें मिफदाम मी एतरेग बेवे इंतखाब तोगा कमीशन बेनु कुरा दफ्तर विस्नुंगे बेफ्लों गिना फार बेनु कुरा खास को मैगन बोडो दे सियासी पार्टी तिबे फ्लोंगे एप्पल गोई नंबर ओवर मा मती नंबर ए बेफ्लोंगे मी प्राइमरी इस्ता होगा दे एतरेग इंतखाब तोगा हमको बेनु कुरा मंजर और में फेनिगे मिदाने फौद के विस्टम फ्लोगा किहने तो मी एतरेग इंतखाब तोगे सहाकन रईतन इतर यकीन कुरमट्टा का पार्टी तोगे तेरेगे इंतखाब तहोगा इलेक्शंस कमीशन के दावरें उतमकी की हाँ मुहिम मुकमित राइयतों के कंसर्न अबदविस आदे इंतखाब त निमुनी मांगे त इंतखाब तहोगे मिनिमम कमा दे तेरेगे सवाल उफद पार्टी त मिनिमम वेगिंग है न तो डेमोक्रेसी एक अरुण में न कुरियत दांगे में बड़ा फसेवा फर्दी गोतुं अमिल्ला फुलो विष्णु फुलोगा फवाद की न तो कबूल करवनी मिदेन्ने भी कहा ले तेरेगे इंतखाब तहोगा कमीशन के दावरे की हाँ मुहिम तो मी अरुण देखे गोतुगा कम्युनिस्ट हिसाबकुं हम इलेक्शंस कमीशन के दावरें एब ओन्नन जे इंगे तो हम इलेक्शंस कमीशन कम्युनिस्ट वारका मी ऑब्जर्व कुरन जे है नमेस मिवगुत आदि आर्गुमेंट ना एकं कुरवे कन्निंग इंगे तो ऐसा बाकी आर्गुमेंट के वैसे हा मी फोरम तेरिकम वैसे नेती इलेक्शंस कमीशन का मी इंतखाब तब ऑब्जर्व कुरमट्टा का मी आर्गुमेंट के टीम तक नोता आर्गुमेंट के ऑब्जर्वरों ekidima dimala fono mge den anekkamaki mi party tahu member unnaves ingeto hagigatuga emme insaf veri kamaka nuwahana ingeto komme faharaku mi party ge primary ka kari kollava ke nufuz huri mis mihon ge rattehin ehem party එහෙන් පාටි තකුගත්ති මිහුන් නෝනි පාටි කරනවන්න මිස් මිහුන් ගෙනස්කෙන් මේ දෆ්තරුග පාටි ඔන්න දෆ්තරුග ජස්සාකින් මිහුන වෝට් ලෙවෙන ගොයින් හෙදුන් එයි ඒ පාටියෙගේ ක්ලාස් තෙරි මේ මෙම්බරුන්නක් කුරවේ බෙහින් සාෆිකේ ආවොන් දන්නවානි ඉංගතෝ එහෙන් වීම ඒගොතුම් බලා ඉරු මේ elections commission go onna daftara noniya emme kudaminu wes elections commission go onna daftara adi ya kiga elections commission nang
adi process nokure vi huri names husaheli fa form takuga himene mi hunna mihakan ha waruge tafataka ekiga names gende vijiya me party tawge member ves ekama eti argonda fennani kabul kurani kama hen name mihar argonda hama me waki party yakanno ingeto hama komme denne hama huriha bodet party takige sama me primary ya guligin hama e party ge me teduveri class teri memberunge me hinhamanu jehomoge wahakatan elections commissioner hame ves ade adi me mikamanga elections commission non commissary by ada kurma ves by fara takung iltimates kure ingeto ennames adi aruna varafahon ane midi me haruge kuri kolge arun handa mid haru kuri kolge noni midia haru fahu kolga ves devunu baddal kurun taken hamas me wara ginam ama baddal kurun taken ei arun me elections commission ge gawadasha kanun taka genna frenna ekeki badal taka behe gotum argon ge draft huriya siyasi party taka ekiga ami ane discuss kuriru wa ya behe gotum mashara kuriru ekan erus argon ge faratu me khialu negunu kiha warakatto elections commission on party taku ge primary yak me getere wannam friend ani hen nama sama huriha me party ta komes vidari ane party ta eba dukollah ba ba ingeto hama medene waki party yenno hama me hama MDPS PPM West Jamhuri Party West Adalat Party West minkos amidene hama bariudan hama huriha party ta kongen vidari timanna me nanwani ane primary giteria elections commission on one nase timanna menna ebadu kodla ase ehem vimde argon menge ves visnum hunda goteki argon ves kame kurenya kurani party takuge ruhiwata atma ekiga party e takavve ei fata huri kame kamga qabul kure vigin argon qabul kura gotuga communist hisabakon hama party takun qabul kurawwane argon midennevi waruge gotaka misaka party ge member elections commission ge ko daftara ya ki ge elections commission na husalafa form takuga mene mihun na hama nimmal leve kal gotaka den adi hama party takum ve sagonde hiwani commerce hisabakon benoful wani elections commission on observe kofa mi hama mi rangals saha intihabeke danno ade ei henoni abai farwagot ki hama party teregos eba mi hamano jehun ufede ingeto eki midene party terega vs tafat be from gef farata midene board support kuruva eki group himene ya hem vima huriha be from ves mi hippul hama jehun libene mi elections commission mi observe kuragot ka vekiya ಅವನು ಹಿತೊಂದು ದೆಂಗ್ ಫಾದ್ಗ ಮಿಲ್ಲಫ್ಲೋ ವಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ವಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಲಿಬಡಾನ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಆದಿ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತೋಗೆ ಮಿ ತೆರೆಗೆ ಇಂತಖಾಬ್ ತನ್ ಹಿಂಗಾಗ ಫಾದ ವಿದಾಳವೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೆ ಅವನು ಹಿತೊಂ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಇಂತಖಾಬ್ ತವಕೆ ಖಾಸಕ ಪ್ರೈಮರಿ ತ ನಿಮುನಿಮ ಶಕ್ವಾ ತಂ ಆದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಬಡಾನವಾ ಬೇಫ್ಲಕ ಮೊಳವಿ ಬೇಫ್ಲಕ ದೆ ತೆರೆ ಫದ ಸುವಾಲ್ ತಂ ಹೊರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆ ದಫ್ತರಂ ಯನ್ನ ಬೊಡು ಬದಲ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕೆವೆ ಅಲುಂ ಕಮಿಷನಾ ಹಮೆಂ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ತನ್ ಉದಾಕಂ ಗೆ ಶಕ್ವಾ ತ ಸೋ ಮಿಸಾಲಕ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿ ತಕುಂ ಮಿ ವೋಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆರೇರುಗ ಲಕ್ಕೆಂ ಹಮಿ ಹುನ ವೋಟ್ ಲೆವೆ ಎನಮಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗ ನೋನ್ನ ದಫ್ತರುಗೆ ಗೆ ದೆಬಾಕುಳೆ ಬೈ ಫಾರ್ ನೋವೆ ಹೆಂವಿಮ ಎದೆನ್ನೆ ವಿ ಶಕ್ವಾತಕ ಕಂಬಡುಂತ ಕಿ ಆಮರ ಇತುಂಗೆ ಹುರಿ ಕಂಬಡುಂತ ಕಮ ಬಾತಿ ಫಾದ್ ಗ ಮಿಲ್ಲಫ್ಲೋ ವಿಷ್ಣುಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಒಂಡೆ ಸುವಾದ್ ಮಿ ಆಮಾಸ್ ಕೊದ್ ಫಾದ್ ಮಿ ಈ ವೋಟಿನ್ ತಾರಫ್ ಕರುಂಗೆ ವಾಹಕ ದೇತರೆ ದೆಕೆವೆ ಇಂಗೆತ ಫಾದ್ ಮೆ ಏರೋ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತ ಕಮಿಷನ್ ಗೋಳು ವಸರು ಅವನ್ ಮೆ ನೋಸರಿಕಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಜುವಾನ್ ದೋಸರುಗ ಫಾದ್ ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾ ದೇತರೆ ದಕ್ಕವಾ ಫೆ ವಾಹಕ ಕುಡಕುಡಕೋ ಮಿ ಮಡುಜೆ ಹಿಫ ಏಕಹಲ್ ಗೊತ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ದಾಳೋಣ ಫಾಹಕ್ ಬರವೆನಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗ ಪಾರ್ಟಿ ತಕು ದೇತರೆಕು ರುಹೆ ಇದಿಕೊಳ ದಣಿಕೋ දෙකොළ හදේ එකහල නිසාමෙන් ඔන්න කමෙකි කොතුක මෙදෙන එකහල කොතුක මේ බහුස් කොරියක් දණි අකින තොෆාත් මේ ඊ වෝටින් ගේ එම්ස් කාල විශ්ම මිහාරුගේ කමිෂන් ගේ බහුරිත මේ මිහාරුගේ කමිෂන් ගේ නෙක් ඉංගෙත ඒ ආගමෙන් නකුරවුන තජ්රිබායකි හැම කොම්මේ ෆාරකස් ඒ කොම්මේ පාටියේ
ge verikam gaves ingeto e verikam gonna parting afudewari ge barlun de taid kure ennames idikolan gonne iru hama e partiyekun me ekamaka taiden kure ingeto den argument emme furtman dehas ashigga me ganuna sasi badaluma hisabam feshgen me ufedunu elections commission ga argument e voting ga diumuge वाहक देखिए अने वरपोड़ा मिसाक मी मिसहार मियोन सिस्टम का भी वोट कर तास्कोल वेस प्रिंट कर वरंग आगु पोडो इंगे तो ए कुलांग सिक्योरिटी फीचर्स लाफ मी ए आजा गोतुम अने मिहार में बाई इलेक्शंस तक मी हरदकुरा अब हरदकुरा जे इंगे तो वोट कर तास्कोल का एवरेज को तिगा 30 नुवर रुपया इंगे तो ए दिन आर्गुमेंट में यूलान को गिंगे ओना मी गवाद के तिरेंग आर्गुमेंट ना मी कंडे मी यूलान को गिंग होबुन बायकु होसाला फोइन मी आदत मी देनवी ए वरपडु एचे इंगे तो दिन एन्नमे स्वागत की मीति हम आर्गुमेंट सियासी पार्टी तक है कि मशवरा कुरा इरु मी के क्वालिटी अने तांकोले दक्कुरा का हम बाय पार्टी तक होंगे गोतेस बेनुफुले नुवे इंगे तो हम कुलको सिक्योरिटी फीचर्स लाफ बावंग हम में बेनुफुवानी एम भी मैं वरब बड़ खरदे दानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग गोसिया में हम वरब बड़ तक खरद खुडवे गिंदे इंगे तो अने कोलम मी मोजिफुंगे आदद वरब बड़ मदवे ए गुणमा कंततंग हम मी मशीनुं कुरवी गिंदाती वे den ennames mi vetio dia duasta ka bada iru ek duasta kantatan vamun die gota mi kantata ka behe gotum mi dawlat ge ek mosata kum ves nimo afwa nimme untang egitirega ama supreme court ge nimme untaka ane police services ge nimme untaka mi huriya kantata ka ves bada iru mi raito ge hituga mi haru hama abades eba अवे सुवाल उफे दिफा इंगे तो अब मी इलेक्ट्रॉनिक को मी वोट लाम वेजी या की हाथ दूर कमाए कीगा कुरान बाए मी इलेक्ट्रॉनिक मी वोटिंग के तेरेगा की हावरिगे मी ए प्रोग्राम का कुरुम नाने बाए गस्तु गलाफ हुरी कुम हुरे दाने बाए गस्तु का नोंगो ते गलाफ हुरी कुवे सुरी दाने बाए ए प्रोग्राम अदाफुन नगो तक होंगे नतीजा अन्नानी एम भी मा ए हुरी हा अडतकिंग ही ahava wagote ki mi mihar elections commission ga algon mihar mitiba memberum ge vismema ki adi algon mennak kan evarakat mi mature nuveje ingeto electronic voting ga davar ka algon men raitum ves algon ge siyasi party tabes ingeto hama midene misa algon ham danno fana mi dehas ashigga मी एमडीपी के वेरी कमुगा हम एमडीपी इन थाइद कुरबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग गद्दा ए नमेस एरो मी इदिकोलगा मी डीआरपी इंगिर डीआरपी फहम पीपीएम उफेदिगे पीपीएम एर बस बेवडे नुगन्वा अने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सद्दा कदिंग एगे फहम देहा तेरागा पीपीएम के सरकार रासगे एर पीपीएम के हम सरकारों गबुल करुवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दिगमा की हम रागल काम है कमा ए नमस एर एमडीपी बेन में नुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का दाका इंगे तो एमवी मा मिहार रो देंग आर्गुमेंट एवा का नुदकाती की आर्गुमेंट नका नेंगे मी ए नमस आर्गुमेंट ना हम गबुल कुरेवेनी एक एक पार्टी में जलसा तो देख के वाह क्या हम हुरिया पार्टी ये कुंबेस एबस रोडान वागोते की हम मैनुअल कों हम मिहार में गेंदा गोता में वोट गेन कंता गेंदियों का है वे में वोट कर दास कोलगा फाहक जहागे वोट लागो तक में गेंदियों के विष्णु मिहार इलेक्शंस ए में वोटिंग के विष्णु ते फ्रॉम योगता दू कोला मी वोगता कुने इंगे फद में सियासी पार्टी तक दफ्तर का में योगता समा में गिना पार्टी तक ए बहिमेने फद में फाहा करे विगता में सियासी पार्टी तक में මේ කැටගරයිස් කරවේ කි ලෙවල් इंगे तो दावतम फैसा मिली बेनी दिहास मेंबरों हमवा सियासी पार्टी तक ए नंबर में तो 3-4 सियासी पार्टी एकणी दफ्तर को मियो बेनी थिंगहास मेंबरों हम कोगे एवरम बाय फहरो सियासी पार्टी तक नंबर ए दावे
den algondu hitung me handa me badi nunkama banama me siyasi party tan uwene faseha gottaka ves pahunga vaduga himeni dehna mes tingha samanowe war gina dos bande me siyasi party tan e daftar kurefa watan alonde fene fot kongotaka to mehar amal koraman tibe mihar mi covid aje vidigen me ek dawlatun me neruvvi me ane balimadi amuge me denwe emergency ya guligen argument mihar suspend kofa onnani e muddat mi denwe එහෙම වීම මෙම්බර් හමකුරු මට්ටක මේ කුරින් ගුණමුන් ගුණම් අරගෙන කුට්ටාලාෆ මේ වань ඉංගත එහෙම වීම අරගෙන මිහාර දන්නවා වාණි සියාසි පාටි තහුගේ තෙරෙන් අබදස් මේ තිංහාවර මදුම් හොරි පාටි තක මිහාර අරුවා ෆොයි දුවහුගේ ඉතුරු දුවස් ගුණම් ෆෂානි කොවිඩ් ගේ නුරකලොන් මේ රාජ්‍ය සලාම විගෙන් එකමුගේ ඉවුලාන ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් පබ්ලික් හෙල්ත් උන් කුරෙවීම එහෙම වීම මිදිය දොස්තප්ගේ තෙරේග මේ ජාගණක හතර ෆස් පාටියෙන් එබයි තිංහා හවරෙන් දව්වෙෆ එන්නමස් පාටිය තක දෙතරේ ගාරගොන ෆියෝලේ නාලාන එන්න මේ කොවිඩ් ගේ කන්ත සදා අමෙ බන්දේ යෆහුගානිකා සාර්ගුමගේ කණ්ඩ එඩිෆ ඔන්න මුද්දත් ගුණම ෆහුගා මේ මේ තිංහා සම නොවෙජ්ජියා අරුණගේ පාටි තංග වාලුමුගේ මසෙකේ කුරියකින් දාන දැන් අරුණෙන් කොම්හෙන් අරුණෙන් ගේ සෞගවර් කමෙන්නේ සියාසි පාටි තකේ වාදා කසේ ආද එන්නමස් අරුණගේ ගවාදා ගානූන් ගොන්න අදද ඒ පාටි තකම් මෙම්බරුන් හමකුරෙවුම් ගේ මුහිමුකන් අරුණෙන් දන්න මේ ඔගොතු කොමිෂන් ගේ මේ දෆ්තර දක්කා ගොතුම් මේ DRP මෝල්දිස් තාඩ්වේ ඩෙමොක්‍රටික් අදී මෝල්දිස් ලේබර් ඇන්ඩ් සෝෂල් ඩෙමොක්‍රටික් පාටි गा තිංහාස් මෙම්බරුන් හමෙන්නුවේ then තිංහාස් මෙම්බරුන් ඔක්කොට තංකොළ ඉතර පීපල්ස් නැෂනල් කොංග්‍රස් PNC මෝල්දිස් රිෆෝම් මූවමන්ට් गा මෙම්බරුන් ඉබතිබ්බේ MDA गा හැන්හාස් ජම්හුරි පාටි गा 13හාස් අදිමේගේ තර අදාත් පාටි गा හහාස් එන්නතෝ MNP गा 4හාස් නොවස්තෙක් ෆසාහෙන් හා මෙම්බරුන් එබ හිමෙනේ දැන් මෑගණ දෙසියාසී පාටි गा ෆදේවරක ගිනාද්දගේ මෙම්බරුන් එබ හිමෙනේ එහෙම මේව ගොතන් එකන් සස්පෙන්ඩ් කරේ ෆෝ එකම තිවිදා දෙත ඒගේ ෆහුන් මේ කුලින රොක්කා ලා ෆහුගා දැන් තිබේ ෆ්‍රොන් ඒක ගොත්තක කණ්ඩාලු බා ආදී මේ අන්න මහා හැම මිහාර අලුන් හිතොස් හින රොක්කාණ කැස්මියති ඉතුරු කොෆ මේ අධිහම සියාසී පාටි තකා දෙතරෙක් මේ ෆියවල එල්මුගේ තරෙක් මේ DRP වාදෙන් ජහිතාණකම ಕುರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋತಿ ಇಂಜಾರೆ ಕೊಫ ಏರು ಕಮಿಷನ್ ಗರೈಸಕ ಶರೀಫ್ ಉನ್ನೆ ವಿದು ವಸರು ಏಕಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಿಸ್ ಮಶ್ವರಾತಕೆ ಕುರೆ ಬುಣ ಕಮ ಬೆಸ್ ಶರೀಫ್ ವಿದಾಳ ಕೊಬೆತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆ ತಕರಾರ್ ಕೊ ಜೋರಿಮನಾ ವೆಸ್ ಕುರೆ ಬುಣ ಪಾರ್ಟಿ ನಸೇಹತ್ತೆರಿ ವೆಸ್ ವೆಣ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆನಮಸ್ ಕಂಕಂ ರಂಗಳು ನುಕುರಿ ಎಂಎಫ್ ಹೋಗೆ ಇಂಜಾರ್ ದೀಫೋತಿ ಆದೆ ಏರು ಗೆ ಎಂಎಫ್ ಇಂಜಾರ್ ತೆವನು ಎಸ್ ಕಮಕಿ ಎ ಕಂಟೆಡಿಫೋವಾ ಮಿ ಮುದ್ದತ್ ಕೆ ತೆರೆಗ ಬಾವೊನ್ ಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನು ಬಾವೊ ಆಗೆ ಇಂಗೆತ එහෙම මේ කොංග්‍රස් නුබාවාෆිය උවාදන් දෙහි දාන කමුගේ ඉන්සාර දින්පහොන් අනේ පාටි වනි කොංග්‍රස් බාවාෆ මේ වර්චුවල් ඉංගෙත එහෙම බාවාෆ මේ එකම බෙහෙලි උන්ට ඉලෙක්ෂන්ස් කොමිෂන් නහුෂාරු වාෆ එහෙම මිහාර ඒ කොංග්‍රස් නුබාවාගෙන් කුරිමති මස්සල මිහාර නිවනි හල්ලුවෙප එන්නම අදෙස් DRP ጋ membership ගේ masala eba oin ingeta tingha samakurum ge dehennames ebe frunna mihar arwafa muddata eg itura mi covid ge nurakhalu ge halatun salama vegen vuma fahuga deganikas muddat kunna fashani e fahuga hamanukur vijiyani kaves ebe frunna mi masala dima wahne ingeta me siyasi party takon me hoda form ta ngeta ಕಮಿಷನಂ ಹುಷೇಳುಮುಂ ಕಮಿಷನಂಗೆ ಬಲಾಗತುಮುಗ ಹದಿಮಿಗೆ ತರ ತಿಬೆ ಫ್ರೊಂ ದಪ್ತರು ಕುರುಮುಗ ಲಸ್ತಕೆ ದಿಮಾವಾಕಂಗೆ ಶಕ್ವಾಯಕಿ ಕುರಿಂ ಬರ ಬೊಡು ಶಕ್ವಾ ಎಂಗೆದ ಫದೇನ ಸ್ಮಿವೇತಿ ದಿಯ ಆಹಾರ ದೋಳು ಆಹಾರಿಂ ಆದೋಗೆ ತೆರೆಗ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತವಗೆ ಏ ಕಂಬಡೋಮೆ ಆಂಡೆ ಹಾಸಕೋ ಆಹಾರ ನಿಮೇರುಗ ವರಗಿನ ಫೋಮ್ ತ ಇಫಾರ ತಿಬೆ ಫ್ರೊಂ ದಿಬಡಾನವ ದೆನ್ ಏಯಿ ಬೆಫುನ ವರ ಮುಹಿಮು ದೌಲತುಂ ಅದಂ ಫಾಸಾ ದಿಬೆಂ ವೈರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಗೆ ನಿಯಲಂ ಯೋನ್ನ ದಫ್ತರೆಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂದೆತ್ತ ಎಮೆ ಸಬಬ್ತಕ ಗುಳಿಗೆ ಮೆಸ್ಮಿ ಗೊತ್ತ ಹುಷಾಳ ಫೋಮ್ ತೋಗೆ ನಂಬರ್ ವಿಸ್ ಇತುರ್ವೆಗೆಂದೆ
afat konkahal badalta ke to mihar e masakata tibe from genne ve shakwata mihar kudai fayvani konsawta haka guligetta then me ekkamaki ingeto mosifon hama vara burako masakki kure vara hama bodu iskame digen me form tang anna varong nimmeto ingeto then anik kamaki me sual ufede form taka behe gotum hama furt reject kurumge got kuring me sual kure e form ge verifarata ve sual ko me e malumat ta check kurumuge itur masikate ves eba kure ingeto ane kuriga wagot ki misal kan id card ga onna malumataka form gon malumataka demand vejjaves war fase hain ke baatil kollumuge usulta ke ves geng bolabun ehnames mihar tankod everen boda me baatil kurumuge kuring me phone check kurumuge masikates ebagengule ekan ebakureve party ge me ekama behe be from naiki gaves adi me party ge form ge verify member kama hurala farat then anikama ki party ye kum wakiwang ediji javes argun men hama war boda me a communication rangal kurume ei argonda denna vene me kurugotaka beddiya ehem mihar tankole bodan argon men iskan den rangala me communicate kureveto party takuge me idari be from naves adi party takuge member naiki gaves me fod me warak gina midossaru kunde bifahakan asam warak gina by election ta bawan chengeta e wara kharadu bodus kam anika commission ge masekketaka wara itura buravye gendaves kam den alamiya hasako anghenuge taragge masake kura committee ta by far ekashegen wadaka kurimacche vesnola eki fahar mate gotta be from intikhab tange bawan che fod me commission ge kihawarege challenge etto ad me wara bod challenge ingeta wara hama wara bod mi danwani kike danwani war bodang argon menge masekka focus kurun effara kollanje kamaka vemi by election tanganika war gina ingeto by elections ta komme mahikku tin hatar by elections eba abavanje ehmi mawagot ki hama elections my by elections taka moding hemi fono nives argon meng elections commission ge mozifun de henry ma wagoti office ko kurang hunna masekittan e dosar efara kollaf noniya pending mad kollaf ami radras datur kofa mi by elections the bavaging mi kam bi kurani ding mi mi haradu hama bodu coming ingeto ding adi mihatana me bavanjano ham huriha by elections kiwes anghenunge taragge masekura committee ya hoifati be from istifa devragen noniya beenuwa adada kurimati nudagen anikaves bavanjehikin bavagen gendreuno by elections take hembema den argondo ummid kurani kuriyan wettanuga eba madrugen dani kamadden ege iturun argument attorney general go fiha ki go seba adi mashwara kureve ingeto adi me majlis ke me by befna ki go sargonam mashwara eba kureve by elections ta aharge defari gabe go misaka june ma ho gaya ane December ga misal ka bava gotan ehm vejja edem mahu ha karikof edem mahu geterega noni edem ha edem mahu ge kuriyonna maha ekiga me by elections ta ka he diulen je hedi en huriya mastak agun menge me ofihoge itur kurierma me kantata taragi kurmatta ka kuran je masekita kurma agun menna focus kurevene ehm vima ei me wagut dimawa ve foi masalen enmas aguno mis kurani kari mustaqbaliga kommes rangal hadlaka devene ganuni gotun kommes hadlata ken hodan je hede mihar usul buna gotun kam baanama member ko istifa deta waki muddate ge terege intikhab baavang ebeje ekamako me tankolek gina kannege me anghenok taragge masaki kura committee tawge beflo or kar istifa se wade wade ekal by ekal kandata kaalunde hitu kommesari ge hadlata ken hodun ede muhim bokam
ಫದಲ್ಮೆಂಗೆ ಶೋಯ ಕಂಡಳಿಫಾವ ವಗುತುಸ್ ಹಮವೆಗೆ ಮಿ ಐ alon hama nimmalumge kurin commission ge kurimati goen emme bodo em masakata ki vihite vihuge intikhab fuade kam program fashamu faha kofi ekamata ka aditi befonna mi gagganaka mi aharaka 11 warkam mastoge muddaten ekkama vinames warabura masaket takin idetto kobato minimum insafari intikhabe vihite vihuge rayutuna libenikam ge karwar kon dalonda yaginti befon abadi sarwanikam ekamata ka korabba emme muhimu masaket ki kobato megut hama argumenges mi benun kura huria program ta software program ta ka natija ta heduma mi eki dimdima dungen natija ta compile kurma mikan ta ka behe gotun hadanje huria software program ta ke tayar ko hedum mi har mi kurave emme board masekas giden amma ya ekiga ekama guligen mi re-registration nakanta taka behe gotum ves hadanje huriha mi software program take hetuma adi ekamuge mi ma behe gotum agunen wanje tayari taka behe gotum mashwara kurma aden ekama ekiga adi amihar argumenna ganuni gotum huri bike hala masal taka behe gotum ves attorney general ge ofiha ekiga mashwara ko argumenge me intihab taka behe ganun taka ves mi gennan jehidane kama fenna badal taka behe gotum ves mashwara kurma egotum mi gen kuranje maseketta ganuni maseketta ka ane computer software ge maseketta kurugotaka dannonya आतिवेफन तिबेल्लेवी हवस के सुवाल का सुवाल में प्रोग्राम गाल में मैगन को में वाहक दक्का दे इलेक्शंस कमीशन के मसके तक गुळे गतो फद वरबड़ शुक्रिया और मेरे शोए वक्त कोले देवी इंगे कमीशन के मसके तक हम कामयाब बनेंगे वरबड़ शुक्रिया इंगे आज मैं सब और मेगे हफ्ता के शो निम्मालाना हिरात करे वे अन्न हफ्ता के प्रोग्राम का तिबेफना हमें मेहमान गुतगा राज्य के कुरी के रईस डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन मणिक बदल कुरबान वाहक धन्यवाद अहिम फुर्सतेगा तिबेफना बदल वांग उम्मीद पुरन इंगे तो तिबेफन MFO के खबर तबेलम और मेगे वेबसाइट avas.mv ziyaret kollaba. और बाजे रुफार वक्त कोल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम.